I just had a beautiful espresso here. It was really, really nice. This bar exists existe este bar 32 años, tú dices, ¿no? Desde ahora, sí. 30, y tu abuelo ha tenido el bar también. Wow, ¿tus padres también? Mis padres también. Wow, es una empresa de familia. De familia. Con familias. ¿Dos familias? Dos familias. Una familia, otra familia. Y el cuadro de Ángel ahí. Y ella, la flor que sirve a todos los comensales. Sí, la flor es la flor, ¿no? ¿Y qué quieres decir a la gente aquí del vídeo internacional? ¿Qué es? Que todo el mundo es bienvenido, que en este lugar disfrutarán de las vistas, del buen servicio y que vengan cuando quieran, que los esperamos con alegría y ilusión. Amén, súper, esto es bueno. Y tu filosofía de la vida, ¿qué es tu filosofía? Para tener muchos años en una empresa como esto, tienes una filosofía de la vida, ¿no? Ser feliz y, sí. y hacer feliz. Amén, eso es bueno, ¿no? Muchísimas gracias para el café, un feliz día a ustedes. Chao. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. There we go. And we have the scuba divers here. And the lady said to me, hello. Día. Buen día. ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Estuvo bien? Muy bien. ¿Sí? Hay unas setas buenísimas. ¿Es frío No, dentro? está muy rica. Muy rica. ¿Y cómo es el agua muy rica? ¿Tú puedes ver muchas cosas ahí? ¿O? Aquí. Sí. Tienes que probarlo. Wow. ¿Qué haces? Estás tardando. ¿Cómo te Sí. llamas? Me llamo Thomas. El canal YouTube es Walking Tour Begur. Pues, claro, tú, Sí, tú debes ver esta noche. Bueno, veremos. Mañana el tele está contigo. Saludamos. Toda la gente. Yes. Venir a Tossa. Sí. Fantástico. Es fantástico. ¿Qué has visto dentro? Aquí de todo. ¿Qué, por Hoy ejemplo? nada. Hoy nada. Oh. Están haciendo curso. Hoy no tienen que ver. Tienen que Ok. aprender. Ok. Ahora está va a aprender. Aprenden para el día de mañana poder ver. Muy bien, muy bien. Y he visto la gente más bonitos, más bonita, más bonito, más bonito. Muchas gracias. De nada. YouTuber. Yeah. Chao. Hasta luego. Chao. You see, life is good here. You meet very nice people in the bar. She said, what is the secret of 32 years of having the bar with the grandfather, the father and her now? The secret is be happy and make happy. Und voilà, die Dame hat gesagt in der Bar, dass sie die Bar schon seit 32 Jahren hat, ihr Großvater, Vater und sie jetzt, und ihr Lebensgeheimnis ist, sei glücklich und mach glücklich. Und ihr macht mich glücklich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und meinen Abenteuer folgt und Like gebt und die Videos teilt. Und voilà, la dame dans la bar, elle a dit que pour tenir 32 ans de cette bar, restaurant à la plage, comme vous voyez ici, c'est super bon. Le secret, c'est être heureux et faire heureux les gens. Et vous me faites heureux si vous souscrivez à mon canal et compartez les vidéos avec d'autres gens et donnez un like. Et regardez, elle aussi aime bien être ici. On va regarder un peu ensemble. So you see the scuba divers, they said that it's super nice inside. You can see a lot of things, but this time they learned. But you see, Spanish people are happy, very kind people, lovely people. Und die Scuba Diver, also die Taucher, haben gesagt, es ist super schön hier, das Wasser, und sie sind zum Lernen da. Voilà, le genre du scuba diving. Ils ont dit qu'ils sont ici pour apprendre à faire du scuba diving. Et ça leur fait très heureux d'être là. Vous avez vu, ou même les sourires, tout ça, ils ont vraiment aimé. And we are going to discover a little bit more here. I have to show you these beautiful birds. See them over there? And isn't that view here beautiful? I really hope you liked this beautiful video. It's one of my best. I think the energy was good, the people were very nice.
Give a like, subscribe to the channel. I leave you with the spectacular view over the beach here in Tossa del Mar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal. Wie gesagt, ihr macht mich glücklich und die Videos gehen nach oben, wenn ihr liked und das Abonnement macht. Da hinten ist nochmal die Bar. Voilà. Je dois faire attention ici. Oh, c'est dangereux, James Bond. J'espère que vous avez aimé le vidéo et ces interviews. Laissez un like. Pour moi, c'est vraiment spectaculaire, les rochers du Tossa del Mar ici. Et les animaux là-bas. Et vous pouvez donner un like, faites une subscription au canal. On va voir si je peux aller un peu plus près pour vous. Voilà, vous voyez, là-bas. C'est tellement joli. Donc, donnez un like, faites une subscription au canal et compartez les vidéos avec d'autres gens qui eux peuvent voir aussi la belleza de Catalunya. Ahora estamos al final del video con las rocas de Tossa del Mar. Das un like, hazte suscripción al canal y nos vemos otro día. Estuvo un grande placer hacer este video para ustedes. Ciao. Have a good day. Habt einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Das Leben ist kurz und angenehm muss es sein. Une joyeuse journée à vous tous. Au revoir, chers amis.